क्लाइंट हंटिंग, अगर हमें क्लच डॉट को के थ्रू क्लाइंट हंटिंग करने हैं, अपने क्लाइंट फाइंड करने हैं, तो क्या तरीका कार है? सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर जा करके हमने एक अकाउंट बना लेना है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे लॉग आउट, यू कैन सी हियर। सो जस्ट सिंपल आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने आ जाना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यू विल जस्ट क्लिक ऑन होम पेज, और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज की सूरत में कंपनीज जो है वो उनकी कैटेगरीज बनी हुई है। और इन कैटेगरीज को सामने रखते हुए हमने कंपनीज को रीच आउट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं, अपना ऐड लगाती हैं बेसिकली विद द वेबसाइट एंड अदर डिटेल्स। तो हमें क्या करना है, जब हम ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हम बैकलिंक सेल कर रहे हैं, हमें ऑफ पेज एसईओ के क्लाइंट चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम आएंगे मार्केटिंग में, मार्केटिंग में हम एसईओ में आएंगे। ऑब्वियसली मार्केटिंग के अंदर एक कैटेगरी है एसईओ की, और एसईओ में हम कोशिश करेंगे अगर हमें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए ऑफ पेज का। लेट्स सी एसईओ कैटेगरी में सर्विसेज क्या हो सकती हैं। यहाँ पे डिजिटल स्ट्रेटजी इज़ ओके, ब्रांडिंग इज़ ओके, लेकिन लेट्स सी कि बैकलिंक वाला ऑप्शन है कि नहीं है। ऑफ पेज का देख लेते हैं, ऑफ पेज इज़ नॉट, पीआर देख लेते हैं, पब्लिक रिलेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो पीआर पब्लिक रिलेशन इज सेम ऑलमोस्ट। तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर होंगी हमारे पास कुछ कंपनीज, लेकिन हम ओबियसली बड़ी कंट्रीज को ही सिलेक्ट करेंगे। यूनाइटेड स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हाँ एक कैटेगरी को, एक ही जो है वो मैं कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट को। तो ये फिल्टर करने के बाद हमारे पास कुछ सामने कंपनीज आ गई हैं। इसमें से आपने क्या करना है, कुछ ऐसी हैं जो फीचर्ड है, यहाँ पे देखें, जिन्होंने पे करके ऐड लगा रखा है यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपनीज हैं रैंडमली। लेट्स सी कि ये कंपनी है, और मैं इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करूँगा। और ये कंपनी क्या कर रही है बेसिकली, ये इनके प्रोजेक्ट साइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पर आवर रेट मेंशन किया हुआ है। इनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 50 से लेके 249 तक हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, और ऑफर कर रही है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की सर्विसेज। तो मैं देखूंगा क्या ये ऑफ पेज एसईओ की सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये खुद जो है वो क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, खुद सर्विस सेल कर रहे हैं। तो हम इनको अपना क्लाइंट कैसे बनाएंगे? तो तरीकाकार ये होता है कि जो बड़ी एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो करती हैं कि आउटसोर्सिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाती हैं फाइवर और अपवर्क से। यही कंपनीज होती हैं बेसिकली जो फाइवर और अपवर्क पे आपका क्लाइंट होती हैं नॉर्मली। तो इनको वेंडर चाहिए होते हैं सोर्सिंग के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। तो इनके पास जब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, इनकी टीम साइज से बढ़ जाते हैं, तो दे आउटसोर्स फ्रीलांसर्स। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारी रेलिवेंट जो सर्विस हम देना चाह रहे हैं, जो हम ऑफर कर रही हैं, वो ये ऑफर कर रही है अपने क्लाइंट को कि नहीं। ऑब्वियसली कर रही है। यहाँ पे यू कैन सी डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर लिंक बिल्डिंग, यहाँ पे आगे गेस्ट पोस्टिंग भी ऑफर कर रहे हैं। तो इनके जो क्लाइंट है उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने के लिए हम इनको ऑफर भेजेंगे। हम इनको कहेंगे कि हाउ वी कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। सो ये है ओवरऑल इनका वेबसाइट। और मैं अब क्या करूँगा, इनको एक ईमेल करूँगा, इनसे कोलैबोरेशन करने की जो है वो कोशिश करूँगा। तो हमने करना क्या होता है कि हमने क्लच डॉट को से मुख्तलिफ वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है, जो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं और जो जो ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और जिनके कुछ फीडबैक भी हैं। दे शुड हैव अ मोर देन 50 फीडबैक। और अगर ओवरऑल मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कंपनीज हैं। लाइक अगर इसकी बात करूँ, ये एक और कंपनी है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, और आई विल सी दैट कि वो ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हम एसईओ में जाएंगे। एसईओ के अलावा देखते हैं कि ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग, यहाँ पे लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, डिजिटल पीआर, ऑफ पेज, इट्स द सेम टर्म, यू नो ऑलरेडी। तो ये वो ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम इनको कहेंगे कि वी कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर क्लाइंट प्रोजेक्ट। तो कॉन्टैक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करें, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा। ढूंढने से नहीं मिल रहा तो जस्ट ये करके ये कर लें, ये मिल गया आपको कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर इस कंपनी का आपको वो चाहिए, कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए, अभी यहाँ पे तो इस पे मिल गया, सामने आ गया। तो यू विल जस्ट राइट कॉन्टैक्ट एंड वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे, तो पेज आपके सामने यहाँ पे आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है, किसी भी कंपनी को इजीली एक्सेस करने के लिए। खैर, अब हमने करना क्या है, वी विल राइट सम प्रमोशनल मैसेज है, लेकिन जो कि प्रॉपरली तरीकाकार होगा उसका।
جیسے کہ فار ایگزامپل اس کی میں بات کرتا ہوں، تو آئی ول اوبیسلی رائٹ مائی فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، ویب سائٹ بھی مینشن کر دوں گا، جیسے میں 92 اسکلز مینشن کر دیتا ہوں، اینڈ آئی ول سے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کس سروس میں آپ انٹرسٹیڈ ہے، میں مینشن تو کروں گا کہ لنک بلڈنگ میں ہوں، لیکن میں یہاں پہ آفر کیا کر رہا ہوں گا ان کو، میں ان کو اوبیسلی سیل کر رہا ہوں گا، تو یہ الو ہوتا ہے کسی حد تک۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی یہ ای میل ہے، ہم اس ای میل کے تھرو بھی یہاں پہ ہم میسج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ لیٹ سی، اب میں اس کو کروں گا کیا، میں نے سمپلی اس کو کہنا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کی لنک بلڈنگ کی سروس آفر کر رہا ہے، فار ایگزامپل ہیلتھ کیٹیگری کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو میں کیا کروں گا، میں اس کو ای میل کروں گا، ویری سمپل، جیسے یہاں پہ کلک کروں گا، ای میل کاپی کر لی اس کی، یہاں پہ کروں گا یور کلائنٹس نیڈ ٹریول کیٹیگری کر لیتے ہیں ٹریول، بیک لنکس آئی ہیو، یہ میں ایک سمپل ایک میتھڈ بتا رہا ہوں، لیکن یو ول یوز اے پراپر چیٹ جی پی ٹی، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ بس مشینی لینگویج اور اسی کو ہی آگے آپ نے ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دینا ہے۔ یو شوڈ اوبیسلی ہیو اے پراپر سسٹم کہ جس میں آپ اس کو ہیومن ٹچ دیں اور پراپرلی جو ہے وہ کلائنٹ کا پین پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ہی بات کریں، اسٹارٹر اچھا ہونا چاہیے۔ لائک میں اسٹارٹر کیسا کروں گا، اگر آپ ایک فری لانسر ہیں یا پھر فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو کلائنٹ ہنٹنگ میں پرابلم ہے، ہم 92 اسکل کے تھرو آپ کو 10 طریقوں سے کلائنٹ لینا سکھا رہے ہیں۔ یو ول نو ان دس کورس کہ آپ کس طریقے سے کلائنٹس لے سکتے ہیں۔ وی ول کور ہاؤ ٹو گیٹ کلائنٹ فرام اپورک، ہاؤ ٹو گیٹ کلائنٹ فرام فائیور، لنکڈ ان، اور اس طرح کے 10 طریقے ہیں ان ٹوٹل، جس میں ہم آپ کو پروفائل کریشن سے لے کے پروفائل آپٹیمائزیشن اور اس پہ جو اسٹریٹجیز اپلائی کر سکتے ہیں 2026 میں سکھائیں گے زوم کے اوپر لائیو کلاسز میں۔ اور اگر آپ کو اس کورس کے بارے میں جاننا ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو گو آن 92skill.com، یہاں پہ نیچے مینشن بھی ہے ویب سائٹ کا نام، اینڈ یو ول گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ دس کورس۔ تھینک یو۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں فرسٹ چیک مائی سیمپل سائٹس ان ٹریول نیشن، میں فار ایگزامپل یہ مختلف سائٹس ہیں جو سیمپل کے طور پہ اس کو سینڈ کر دیتا ہوں، اور میں نے تھوڑا یونیک طریقے سے بات کرنی ہے اوبیسلی، یہاں پہ نوٹ لکھوں گا، ویری سمپل ہے، اس ایک طریقہ کار میرا ہے، لیکن یو کین یوز ادر اسٹف ایز ویل۔ نوٹ، if you think above site are effective to get backlinks via guest posting، ٹھیک ہے، guest posting I would like to have a more discussion on it، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو کر دیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنا ایک انٹرو لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بیسٹ ریگارڈز خرم شہزاد، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لنک بلڈنگ انڈائریکٹ لنک بلڈر ایٹ 92 اسکلس، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میں اس کو انڈائریکٹ ایک میسج کر رہا ہوں، اور یہ میسج اسپیم میں بھی نہیں جائے گا، ایک یہ اور تھوڑا سا یونیک ہے، سمپل ہے، ریڈیبلٹی چانسز میکسیمم ہے، اور یہاں پہ میں جس طریقے سے یور کلائنٹ نے ٹریول بیک لنکس، اور اس میں اگر میں تھوڑا سا ایک الگ سے کروں تو نیڈ ٹریول بیک لنکس، یہ بھی کر سکتا ہوں، اس سے وہ ایٹ لیسٹ اوپن ضرور کرے گا، اسے لگے گا کہ اس کا کلائنٹ ہے، لیکن جب وہ اوپن کرے گا تو اس کو لگے گا یہ تو کچھ اور سیل کر رہے ہیں، لیکن سیل کرتے وقت بھی اوبیسلی ان کا امپریشن اور دھیان پڑتا ہے، تو اوبیسلی دے کنسیڈر کہ ہاں چلو سائٹس تو دیکھ لیتے ہیں، اگر سائٹس اچھی ہوں دے کین کنورٹ، اور ایک کمپنی اگر آپ کی کنورٹ ہو جاتی ہے، ڈیلی آپ 10 کمپنیز کو ریچ کریں، آئی گارنٹی ود ان اے منتھ یو کین ہیو انف ورک ان آف پیج ایس یو کیٹیگری، اور ایک کمپنی میں اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کولیب کر لیتی ہے، چاہے فری ای میل جو ہے وہ آپ یوز کریں، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ کہ ہاں پیڈ ای میل ہو، یا پھر جو ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یا میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہوں، ویب سائٹ ہو دین ہی آئے گا، ایسا نہیں ہے، فری جو ای میل ہیں ان کے تھرو ہی آپ کو جو ہے وہ کلائنٹ مل سکتا ہے۔ آگے بات جو میں کر رہا تھا یہ کہ آپ لوگوں نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہاں ایک چیز، ایک کلائنٹ اگر آپ کا کنورٹ ہو جاتا ہے تو یو ول بی ایبل ٹو ہیو اے انف ورک کہ آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ آپ کو ہائرنگ کرتے رہیں گے، اور ان کے پاس کافی کام ہوتا ہے۔ میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو آلریڈی اس پہ کام اچھا کر رہے ہیں، اینڈ دے ہیو اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی جن کو وہ ایز اے وینڈر سروسز آفر کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ اور باقی ای میل ہاؤ ٹو سینڈ اپنا کیا بولتے ہیں اس کو افیکٹو ای میل، وہ ایک الگ جو ای میل والی جو ہوگی نا کلاس ہوگی، اس کے اندر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کرنٹلی جسٹ آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تھرو ہم کلچ ڈاٹ کو کے اوپر
कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग। वी हैव डन द फाइंडिंग प्रोसेस, एजेंसीज को फिल्टर कर लिया, उसके बाद डिसीजन मेकर्स को ईमेल करना। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, एक तो तरीकाकार होता है कि हम डायरेक्ट उनको सेल टीम को ही मैसेज करें। दूसरा ये होता है कि हंटर डॉट आईओ जैसा एक टूल है, इसके थ्रू जो है वो ये पेड है, ओबियसली यू हैव टू क्रिएट अकाउंट बाय यूजिंग मैनेज्ड ईमेल, जो कि फ्री वाली ईमेल से क्रिएट नहीं होता इस पे। लेकिन इसके थ्रू आपको जो है वो इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव और भी टूल हैं, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, लिमिटेड वर्क करते हैं। यू कैन यूज़ दैट टूल एज वेल। और लेकिन अगर आपको इन कंपनीज़ के एक कंपनी आपके समझ में आ गई है कि हाँ ये जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, मेरे साथ कोलैब कर सकती है, तो उसको हर तरह से रीच आउट करना है, वाया सोशल मीडिया, वाया ईमेल, इवन यू कैन रीच आउट देम वाया लिंक्डइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी का वेबसाइट है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक्डइन लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कंपनी डायरेक्ट जो है वो देखें तो ये कंपनी है वो जो कि लिंक्डइन के ऊपर है। दे हैव अ 12,000 फॉलोअर्स एंड यू कैन सी द एम्प्लॉयज़, ये उनके एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ पे आप उनके जो डिसीजन मेकर हैं, एचआर हैं, सीईओ हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, उनको फिर नोट सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, दे अलो दैट। और उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, जो कि मैंने लिंक्डइन की क्लास के अंदर डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आप एक कंपनी के जो है वो फॉलो अप करते हैं, तो किस तरीके से आप अपने कनेक्शन नियरेस्ट पॉसिबल बना करके सेकंड में, फर्स्ट डिग्री में या थर्ड में आकर के आप उनकी रीच में आ सकते हैं। दे विल ओबियसली रीच आउट टू यू। सो ये यूएसए की कंपनी है जिनको हम लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, और डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, अदर सोशल मीडिया के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप कंपनी को एक दफ़ा अपना मैसेज पहुंचा दें, हर रोज़ 10 कंपनीज को करें, स्पैमिंग नहीं करनी, 10 से ज़्यादा नहीं करना नंबर ओबियसली, लेकिन क्वालिटी मैसेजेस सेंड करेंगे बहुत अच्छे से, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि फोर्थ मेथड है।